Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia, jumpa lagi dengan saya Niko Kan dan tentunya selalu bersama Abang Norman Wong yang ganteng. Nah, berbahagia sekali sahabat. Hari ini saya berada di Kolor ya, tepatnya di depan ini mah Kompi ya. 641 Borong Hitam, Jalan Pak Ika ini di Kelenteng Anyan Saikyung ya, ke tempatnya Congkui Nyansai. 3 hari yang lalu ini acara ulang tahunnya Congkui Nyansai dan tepat hari ini perayaan hari ketiga Samcau. Dan berbahagia sekali para pengurus dan juga si Congki juga hadir di sini. Dan sebentar lagi kita akan mengundang siku kita akan bincang-bincang sebentar. Bagaimanakah proses pertatungan dan juga sejarah pertatungannya, dan mungkin apa yang bisa dilayani di kelenteng sini sebentar lagi akan kita saksikan. Các quần thiết của nói đồ hè tôi chủ yếu anh này sim sim就係用咗，師傅講話sim先用係喎，你冇 sim 你講喎，分講冇 sim 得㗎，唔是講 sim 夾上服關係啊，你上服冇上到嘢 sim 就係用嘅，用睇話中睇話，係因為咩啊？咩 sim 講差用人講，誒 sim 就唔是用 sim，用上行嘅，要行見咗，唔是講一條講條 sim 係 sim。sim mới chọn dòng nhìn yêu sim mà một cục y một thời dùng một quả, yêu sim makasih banyak. dùng một kẹo thằng sim mà, Quý xe nè. như hay còn yêu sim, cho quả dùng kịp, như anh em còn, Còn trước đây với cả cái sổ hàng này tự như hiểu hiểu như tan sa thịt đó, hay mà, cho nên như còn quậy phải mày, sim hàng hiện cho quả đấy, khăn kẹo quả đấy sim hàng hiện, chẳng hạn dùng như không ngộ. 記得中頭腦頭去上到tempo 傾先啊，tempo 又見，一直上到見，一係識用唔見，都冇咗。所以呢三種要連頭河攞先夾條啊，佢車家要火落去用啊。Jangan saya kau tak用je sibuk main kaya. Apa? Kita beliau nih. Ini maksudnya sebagai manusia kita berpikir apa di hati harus sesuai, ucapan harus sesuai. Jangan pikir lain, hati bermaksud lain, ngomong keluar lain lagi katanya. Celaka sebagai manusia itu. có tại vì họ làm đồ gặp một mình chính thân khẩu sẽ lo mình còn khẩu trả nó tại vì dùng du sim quần sim hiện tại vì họ xa khá họ như kiểu bao nhiêu người đấy. Jadi ini sahabat ya, ini tadi kelenteng Congkui Nyansai ini udah lama, ini kita sedang bikin baru, tetapi belum kelar dan masih perlu banyak dana ya. Nah, ini lapangannya juga masih mau ditata. Moga-moga sahabat yang tergerak hati boleh hubungi saya ya di HP saya 0812 0812 5700 906. Mari kita sama-sama membahagiakan dewa kita ya, kita selesaikan kelenteng ini hampir kelar nih, tinggal 20% lagi, cuman lapangan ini masih luas, perlu banyak dana. Berapa? Mà còn con thì có thân tài gì xa cá dòng xa cá thông nhân là phun ship xa cá tài hòn gì đó một mấy xin thân thổ sẽ xa cá còn phun xem du xem phăng con thì gì đó một mấy thổ ha còn rồi thì cá còn dùng thì cá phun ship thông nhân là phun ship du xem lấy trên xuống thì cá heo thông nhận phù quỷ phăng còn chẳng chứ thật thằng nào phải quan hệ dùm bắt một ngày với nhau. Oke, mari kita đang rồi chiều vui nhau. Dan mari kita sama-sama bahagiakan dewa kita ya. Ini memang kelenteng ini udah lama, ini Bang Norman bisa syutingkan kelenteng lamanya sekalian dengan kelenteng baru di belakang ini. Jadi masih kurang banyak dana, moga-moga bisa terrealisasi sahabat ya. Terima kasih atas bantuannya. budaya. Hebat yang campur tanah lain. Sekarang kembali katanya. Banyak sekali orang untuk agak-agak tahu kan, ada sembahyang kuburan kan. Kadang-kadang untuk sekarang banyak yang beli nasi bungkus katanya. Tidak pernah anda bayangkan dulu sewaktu orang tua masih hidup katanya, kotiat atau apa dia masakkan ayam untuk kamu, enak-enak untuk anda makan, ngurus kamu. Oh sekarang tinggal kasih nasi bungkus katanya.
quân phồn bao ta đồ ăn rồi mô thì cái cắt khổ nah yang nggak orang tua mau apa gitu. Apalagi yang melaksanakan setelah meninggal 7 hari pertama, 7 hari kedua itu apa? Oh, cocit. Nah, sampai berapa? Sekian hanya phát sinh là nhiều thằng của một sư phụ. Cái cocit là theo chuyện cho được bạn như là. Theo chuyện là cho nó cũng nhầm được bạn như chiêu leo mua trò leo à. Các bữa có gì à nhung là hay mua. Đi sư phụ còn hay còn măng ngày nhung chẳng cái chuyện hành hẹn lại đến quỷ đang xuống tấn của quân thị nhung hồi gì nhưng mà còn cho chi là ngay một buồn gì cả như cho cả như cho đi thu còn nhung còn phải có tôi à ôi dùng thầm dùng như này dùng như sư phụ dùng quân mình hỏi à có những lịch sử này này một chiều hay còn thị nhung sao thế này theo mùa dùng thế liên kiểu老师講話咧，用跟做要按多5對嘅節目。哦，特少師傅講嘅困按多了我講。Nah,特少。 banyak sekarang kesalahan yang dibuat manusia belakangan ini. Tapi yang kita harapkan ya, saran Sipu ini apa gitu Thì tentang sư phụ khen cải ở dòng bán in truy họ. Mặt cây mấy ấy còn. Trong lý theo supaya mereka itu umat itu harus banyak sembahyang pai-pai dewa dewi katanya. Makanya dia akan melindungi kita. Di dunia sering orang awam bilang musim mau tak ada dewa tak ada hantu. Sendiri tidak sadar, nggak ada roh mana bisa hidup katanya. Nah, bisakah anda hidup tanpa roh? Roh itu termasuk udah spirit. Ya, Dewa dewi hantu itu spirit semua. iya. Apalagi yang udah bisa masuk tubuh ya. Nah, ini tak ada roh ini bisa hidup mau. Nah, coba jawab katanya. Ya, untuk hidup orang hidup itu roh. Tapi Sipu kan jadi juga bisa mengerti hanya untuk mengucapkannya karena ini tang dosa mana sih boleh boleh. Ini dia tidak sekolah kayak begini. berarti Sipu tadi yang bisa mengangguk-ngangguk ketika saya menjawab memberikan pertanyaan Sipu itu Sipu tidak mengerti. Tidak ni kongking ni sih ngam tu kan ni. Tidak tahu dia cuma ngangguk. Hanya beliau ini selalu menghargai orang ngomong. Ni tuan song ni ngam tu. Karena di depan Sipu ni abang, abang ngomong dia nak ngerti dia cuma bisa ngangguk. Maka saya pikir tadi beliau tuh ngerti ya, jadi kaguk-kaguk. Dia dalam hati bertanya katanya apa yang dia ngomong. Saya dulu bisa Sipu. Kita metong ni juga. Sekarang saya hanya bisa dengar Cái aja. cái hiểu yêu cầu cái xuất ngoài thuộc số ăn kiểu à. Kalau bisa sikit-sikit tak apa-apa. Kemudian juga saya pengen tahu ini Sipu ya. Apakah setiap saat orang ketika minta bantuan Sipu untuk pengobatan, berobat, sakit itu Sipu bersedia begitu? Ý講啦，係咪要前面啊，來叫來師傅答答，愛叫佢麼？但係咪要講時間啦麼？Kalau untuk yang berat dia tetap turun katanya. Kalau yang ringan sarungnya sudah bisa. Oh, syukurlah kita ya. Berarti sarung juga tanpa dikawal Sipu sudah bisa gitu ya. Kalau enggak buat apa ada sarung katanya kalau enggak diajarkan? Ya, berarti sarung ini cukup kreatif, punya inisiatif. Di sini tungki ya, sarung salong, sarung gongnya tungki ya di sini kok enggak. Dia kira salong, sarung. Itu untuk ibu-ibu punya sarung dia pikir itu. Jadi kita ya salut juga ya bahwa Tungkinya ini punya inisiatif ya, mau belajar apa segala macam itu. Thì nha Kim Tùng với Xuân ăn khen ya hiểu họ lên udah banyak dimarahin si sarung katanya. Entek lah, bot
Ở bên Nah, ini ini. Itu kamu jemput. Sipu, nanti Sipu habis minum bawa pulang. hay mày còn Apa? Sipu habis minum bawa pulang, jangan Nghe ditinggalkan. juga sih nghe tay cewek cái món nhã kim không bằng chiên hạt chiên cái kiểu. nhiều nghệ thuật À. Nanti tungkinya malah mabok. như xì xèo gì Nhị jangan khawatir. Iya. quân gì nak bị trong si phụ cùng mệt dòng nhìn theo nhung Enggak, dia enggak akan celakakan satu. Soalnya saya banyak ngeliat Sipu, banyak Pak Kung habis minta tukong dikasih tukong, minta lukitat dikasih lukitat. Begitu dia pulang, tungkinya yang mabok. Anta để kon cũng si còn dòng còn si Itu kenapa bisa gitu ya, Sipu ya? bởi vì cái sư phụ sẽ lấy cái kim thùng bảy chùi ra cái mày nhện thế này. để như si mình chỉ cần phải Ini harus tanya dia sendiri ya kenapa. kita kayak si kita Ya ini sangat luar biasa ya, bijaksana sekali Sipu. Ya, ndak mau ngikut urusan orang lain. Enggak boleh ngurus orang lain. Kalau tahun diam-diam lah jangan banyak orang-orang. Nanti bisa jadi masalah karena ngomongin orang katanya. Nah. Jadi mungkin itu aja sementara. Em này. Sipu, boleh ndak kira-kira saya salaman sama Cái Sipu? như tabet đâu. Cái phân như này tao để công chịu cái như tabet aja. Tabe, Norman Bong, Norman Bong gitu. Ngai Miang Norman Bong, Bong à? Hah? Bong miêu thông. Ada nama Bong Miao Tong teman mau. Kalau Bong Miao Tong ngai enti. Không hẳn tí. Kalau Bong Moy ngai punya mama. Bong Moy ở cái mẹ. Kalau Bong Fu ngai punya kakek. Bong Phụ gia cung gitu. Bong Miao Tong là sao? Sipu? Như mình nhị tan sợ kể chim đỏ lấy xe thì Tanya lah, cari dulu. Di mana kira-kira saya bisa menemukannya? Bây giờ chưa ngờ kia. chích giống chiêu Hả? chích giống chiêu Chit Jong Chiu à? Di Samudra gitu. chích giống chiêu Hả? Chit Jong Chiu à? đi con cổ lô chiêu À, chích giống chiêu Chit Jong Chiu ấy. Cho át đó. đang chiêu dùng gì sư phụ sẽ đi giống chiêu đi chơi đi cổ lô chiêu sẽ chích Oh, đi di Atlantik sebelah Atlantik sana. sư phụ đi Oh jauh nyong. thì sư phụ công ty sẽ đi giống chiêu Di sini di Kalimantan dia taunya nih namanya ini Polo Chiu. Polo Chiu ya. đang dùng cổ lô chiêu chích giống chiêu Nói chung cái sẽ ăn sụp miếng là Polo Chiu hả? mi chung kẻ Mẹ ngay đi còn trong việc bể tô mẹ ngay còn sổ bông như tôi sẽ chung cái gì sẽ tia li nằm trong sẽ tí Polo Chiu để ăn sụp xem miếng. chi à xem phụ chỗ cổ lấy đi thì gì ý bà đồ thì phải从小过有些啊是有历史历史 Oke, Pak Niko. Ya sahabat, beginilah bincang-bincang kita dengan Alin kim hộp Sangsi. và những nghệ hắn đi mệt giọt mệt mái Semoga suatu hari ingin menyaksikan langsung, welcome pasti ke Singkawang.